Today is November 9, afternoon, dinner dito sa Graceland. Iwas ko lang po yung The level time kasi po pag hindi is po namin nakita sa amin ni 5 charge, o'clock. 500 po ang charge. Magkano ang charge? 500 po. Kaya pag hindi po namin kayo nakita, Yan, may rice. Isa na po. Maningi. Kasi lagi niya. Bringi. Turum ko. Pansit. Lumpia. Lumpiang gulay. Crispy pata. Tabi ang makatabak. Kari-kari. Ano yung nalagay niya? Graceland chicken. Pero buffalo. Graceland chicken. Graceland chicken daw. Babala mo, chicken buffalo. Deep fried hito. Gulay. With buro. Nandiyan, buro. Tapos ini. Kilain. Uy, kadagol na gili. O, ito po, kilayin niya kanong kadagol na gili. Kilayin adobo. Ano? Pwede, kilayin adobo, Mag-start na po mag-start na sisig. Sisig. Chicken barbecue. Ginataang kamansi. Chicken gravy. Chicken gravy. Chicken with gravy, Samji, malaguyeng magluto. May dyan. Samgyupsal, etc. Shout out. Kenny Pogi na yung maning magbante. May dyan. Vegetable salad. At inyang nanay ni na creamy jelly salad kanu apong ginataang munggo. Tapos iced tea. Yan. Okay. Mag-umpisa na po yung dinner kanyan. Alas 5.